wẽnnaam la zẽka dara n bãend rawahu tirmizi imamu tirmizi wa ne hadis imamu tirmizi le wa ne hadisa to hadis kan ka be kai hadis kan yelam te ba ti alkiyom daare wen han dagan zarba buram dunika to man sura wen hawa nam pidi nimbam damba kyoron koba inzin nib dunika to wen nam bahab lafi pa zarba ab sambe kengen gete ab nan saagda men datte ti bam hinzin nun dunuwa bi buram bo sizoramba am fahad bam ganda ti yam musib ti bam mi wa pam yer som kanga budal kiyom daare la ya alkiyom daare bene ya wa ya yob zinga kaletin le waduni bam ya han saagda so ban data kaletin ya da te be ne be zin duni ka te nam zarba ni musibu to re to man subuli ti wonna bata alkiyom daare nan tikmo be yel samawa on koba ti bamaram ya kengen get bam yo ganda pa ma lafi duniya zarba da ka pam bammi to ya han saagde ndarati ti bammi wen ha da ndolom bam musibram duni ba ha mi kam ti ani sizoramba labnan taron wa da bammi sa mi ti zabdam na yelen de bam wa pam yel somnal kiyom da yab han nawa ya yel somninga bam ma han pam al kiyom da ren musib han sigi ambe ne fo man sugul bala han kane anayi bone bala musiba han sigin se fo katara pam wo handa sur pour lafiya fo han yare pipi fo yara fo pa ma lafi yibu fo yara bu ma yita safanan pe fo zunuba fo yara me wannam sota ya manna ibnis ba wannam han na yara bu ramma wo so do boy obi yel sama ayo fo na ga ibnis wannam han no deno na man segal songa hambe ne fo yel bamba fa yil kap awata fo zugu ayo fo regne ne sumare ne sakre wannam zek fo darage ya fo zunuba ayo sorfo man na gas abay anin tun hudsu rin dunika par zek la wannam get ka fo yinga neng neram ta zagal ken ba tummi ta hanken na saka ko msekala pa la wannam get ya sura ko la wannam get den wona man rasu yam ko do wana man fangil kapi segal son nin gafa sabe lame ti hi hadis kan ga yoda poa as-sabru ala al-masa'ib wal amrad tathhir lidhunub ifo man suguri ni musibram ni sig fozu fo man suguri ni fo hennet ne bataran titam fo ne ngoya kenken fo man suguri ni fo hennet ne ba kenna ne labet fo ne ngoya basa fo man suguri kan ya araya sababu yilagar fo zunubram aya sababu yilagar fo zunubram ren kit nabi alayhi salatu wasalam goma hadisun lopono tinir rawazi ti duniyel wasiga ti wewa tazim mani te hay wodo bi wonam ko mam pisay fo kami hon wewo fo wa ya bon yodo be ko hay hon wewo fo fo kami ya bon yodo be ko enen fo rawazi ti ni wonam ba non fo yeti hawa ya boto bi wonam ku fo tise la Allah yel fo te ham ku fo sem pasewa bala tora ketam ambayani wana fahamu mpari gafa sabe ilami min alamati hubbillahi lil abdi salih ibtila'uhu tihi tagamas nisba wini ke wennam nonga yamba ya na mandama ya na zarba dawa tige yele bu ge wannan ngolom kan gabu dia tagamas wini ke wennam nonga fu ya na zarba fu ge wannan ngolom kan gabu ko hanka faham yo fana banga yo wannan yele sigir fo bad fo garba lammi bad ayo sabah pa bah mam siwa wini gram te bay fo hannong neria fo yimda yella ayye fo hannong ne fo kan yimda yelwa sabah mi han pa yim fo yelia pa arja kala nan kaar dan kigir fo ayye fo ya adam biga fo tudu dam an kan yim fo yella la waqat fa han yil fo zunubram ya bala na tali la fo zunubram Allah wa ne yelwa Allah wa ne baase fo bi fo hayik to na man razindi fo zaka porat net lo libe fa ya fo zunubram ma e wonam darin yi bala tira fo yelle ndat fo hawa na sirri bi fo sirri yi fo ya yilam da ton fo hanga hamba zulugun tabe la ton ho wamma ton watan ma nda ton yi ya mana wennam ben ko mana wennam bum bala wennam nongo apa yimu bi yelle da wennam hawa ba fo ken bala ay fo yini ngi ayo
ntien we semen ti susams men ka yok foye ata tararabe wana man siralsum iga fa sabale yele ala almu'mini an yakuna radiyan bima butuliya bihi wala yay'as wa yaskhat bi te somman alislam tayar ne bumminga wana man zar ne bumminga yar nere waya yelminga wa rere yi wana men ma asabaka lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak yel pam ne fo wudugum ponset fo mana fo zugun noma wanda ka ko tinan pam fo yel sigu fo fo zimma na fo mana wani bo ya wannan ko tinan pam ko katari yimzi so ba goma ne yel ka be hinna yi sa se biduni polzu ralam timi kam ti abum wina man de ngon golis be gafa po na yi mo me na yi mi fo katara pam wona mi tam hon wini de rewa ya maram lam gomni likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum bum hawa posofo bira ya samu suri ayo ya wannan mun korete bum nan posofo na wannan mun korete ti bum nan posofo na bayede kiwo to bi kiwo yi ni re yin kelen we ba ko ne ligid bale sari école son han pa ma so ba ya 200,000 envelope la compte fo ni re yimre kemen ko koronga lebre yi era men nan katay na ya ne di ngala le bon ne ra nyo so ranke en puis 200,000 la zo ma we fan lo ti wa nyo so ranke to mani da tonda tere ni yam lo man kan ne ra nyo so wa lay ayo wona pa buti amam den nam pa buti amam den anda buti amam den bala baya appel bu mu ngat mam bat ne da wa mi mam ay mi yin na ya so nyene me pawai wannan pa buti are mi bayande ta imure yi wato bifo mala yeda more talo ligidia wannan pa bu mi ngam ko mama ya foren kalas atora isa haligidi ngari la tonteo on manda ate hasobo ogu to na zo man babsa bayande han tafo ya wannan da ko tinan tafo en yoso fo ay wen ka buti nan tafo wen pa bu tinan tafo bayande nen wana man siralsum len hadis nin hum podawa hadisa poa shahida yaba tikrin bi hadisa poa yaba ya bon keti imam nawawi wani hadis kanga bab kanga po ya nabi ya alayhi salatu wassalam yele wen han dat fo ni nere la han ya gadan sibar fo duni kan musibram len yo ko to ni yam ti musibra ma hawa sigir fo zugu ya nere biya wen ya nere aya nere tu da fo man fo man su aya nere tu da fo man su la ya ni fo ba woni ti musiba sigi fo kalo no hozi haya ba sia fo yigida men ge boy fo ge da lafiya soro diga wato sa ya talan min sigiya fo mi yigida men bawo mai na faman di wasaiwa la mi bati yella sigma mzuga ya wannan min sika han sika wa me a tara wakatan nan liman wana ina zeka ya bayan ne rin fo yigida ge her sababram ma yi han yi fo men ngabobul men ne wenna taka maharam lari bayan dina min ganne bana man yom katia ko fo gun ya bakanga na wakelle man we lo ne dina min wa geme nga ya wali bakan gete tazar ba min ngani bana min tari bayan ayo ya wannan yalla ya ren kiti bangar baye ya wannan tempe kara fo ni musibram pekar fo zunubram ni musibram ifo lagala men wata zunubra mamin keti tamana wana yore yiba tamana on woyin sama na yili yin sin ketawa bas yore yiba saha ta woyin sama na yili yin sin ketawa bas ali tin yobe yiba men yi kenke ayatu wali baza galwa ya zagali am pam gege hin nongo bu mixirian nenne ona popo song ko do na man fangil kapi siral song din hadis din hum poda ni ket ya sena Anas ibn Malik hadith sena Anas ibn Malik me ladham to ho wakat fa
ti nabiyama alayhi salatu wassalam ob man hijra yi Makka wa Madina sayna Anas ibn Malik mawa Sulaim kala sayna Anas wa nabiyama ne yele ya yamma wa namtan toma yo ya man biga aya bilfu ne tatara yumpiga la yama fa bibilu yamni alebe ya bi hin lebe mi boye lebe mi gulso mam datam ti yam beera ta payam ne ngaya sogon yamba ti zogonda midiya payam humpidi rika biinga te ko nabiyama sallallahu alaihi wasallam hindam mere rika biigin te ke to bubuwa tani wato nunna to non do on palat net sisa arhan tabdo almuhim nabiyama sidna de sayna Anas ibn Malik kanan sogon nabiyama sallallahu alaihi wasallam yum piga rin nabiyama wa manda kalam sayna Anas ibn Malik tara yum pisi sayna Anas ibn Malik tara yum pisi la nabiyama men bu sayna Anas ibn Malik nongolom halon tolon koso na men ko na ya bibil kos berbedata wena baraka abaye abobo apongo na wena baraka kamba na wena mkesa arzan ye woni sal ham pamil bamba tamba wen ket sayna Anas ibn Malik yele nabiyam koso gari era nya la venra bala neba putta wom na vugru yom na poa yene ngowa wom nore yibi yene ngowa wom da nora ayibi leyele nabiyam hon kosi te wennam koyi la barki kamma ye vi ma poa ye hin yara kam la yaran sintirin solre ta kwa bala pisinizak ka han vi ba kwe ye hin yaran de solo yamba la yimim ti kos ba mabi ba hande ya ta ban saba me wennam kesi arzana yimim ti yemi nan de renetin sura sai na Anas ibn Malik na arzan damba nabiyama alayhi salatu wasalam koya to zakani dare ya arzan damba be ko bgai be hiya wenna mengon gomet nabiyama gomet yab sifra malab to hari be hiya nabiyama mengon furubra maywi to be arzan damba to ketem be way to ketem be duni ni hadis ni hollo pore to te ha paraye ne te mpana wini fo arzan para ta soka sabayete iye layit foni pour sabla ning kenna awa nabiyama nenge ne bara yel nabiyama ya adman be dam bara lama bara ya basobdum bara hayi kam sobra da melu bi ko so wennam to wennam ko mamla nabiyam yel para ya haya sandata bi man sugun ne bara kelen pane bara ya sawa man kalam bi wennam keso arzan san leben dat me tum ko so wennam to wennam seh bara laid ayo haya mamna mana sugni ba kan pam arzana msakta bahi ba si taketem bebe la yella yembebe mam baga ya ba sobur mam hanli mam ya para nyanda yele ner kabe ya manan song mami bi ko so enna ya mhawa nan lui me ya bi ban lo yerzini e nyanno wenam cintum nan ko so enna on kwa yelkan yambayan renu ni lamta bay ya man sugni baga taro labi yeboy taro labi arzan rin sayna Anas ibn Malik zinnani nabiyama wa man kalam tatara yumpisi nabiyama kalma logor pore sayna Anas yonogon vimmi ta yumpihini wala sayna Anas wa man kalam ni ta yum qaba idi sayna Anas ibn Malik ta yum qaba sanda men yetu qaba zugumenga ora galangam bebe yare nke riwaya ram sanawa me tinabiyama ko saka payi ko saka tan yi ko saka nase wonnam tento mele ko sanyo wo kon le kwen yaban la masa sayna Anas ibn Malik mawa a Sulaim yura ya bai Anas ibn Malik renu woni gram ti sayna Anas bawa yula bai bawa yula Malik tiyeme la Sulaim pipisida para pipisida renda sir kang mana kal watun ti sayna Anas bawa mana bai mana kal ta Sulaim le bon fuddoto to ra kang mela Abu Talha
yim ya nabiyama sallallahu alaihi wasallam sahaba irin da lebron fuddo kanwa o pama kam ne taba o pama kamba ne taba senna Abu Talha ya senna Anas bin Malik mawasida ranon nabiyama alaihi salatu wasalam zi woso nabiyama han togd sore atunda nabiyama bezininga abe apaga yola bwe ummu Sulaim ya senna Anas ibn Malik bwe mawa wani dam ta senna Abu Talha ya senna Anas ibn Malik mawa bwe sida du fam da gwamna ne senna Anas ibn Malik bawa kai tamawale ba fuddo to ya nabiyam sahaba yura bonta Abu Talha rendi urkamma biga yemno wambede ya senna Abu Talha le ummu Sulaim bwe biga ya senna Anas ibn Malik bwe mabiga bala faya ma ayemre ya bara maya bwe ya to ren biga hambera senna Abu Talha ya ummu Sulaim sida ayi min king nabiyama ne sallallahu alaihi wasallam rara me alwe no nti sose wale bron wazabre wata awantawa asoka biga ya bara yel la yitin biga mana wana la ummu Sulaim ya biga ma yel ne ayo ahandagam bieden dam de la bazi siwa ya ayo yam yiba teka biga siwa ayo lebra woso ye ka faham gomne la tere ne para hangoma ala de yelam biga ba ga songa me ta lebra siwa hanzin talla tini nga yamo ta gwem te ta tab ko no kawre te ka onore mpuha magriba mpuha sanfo ta ummu Sulaim man gayi kan nare wa parhan som man nare asidiyin toto yambayen nagama vuga senna Abu Talha ne ummu Sulaim man kenan ta logor forma la ummu Sulaim nan sohnesi mik biga mana kal ta yel zakaramba ini baye ragomi tin nan to sasida dai pare sugurin ta zinin la yela Abu Talha ya te zaksaba tin sa ne ban dagam nyam han tigam peng ne bumya to bura mawaye to bura ta bumma ya nyam tin yelam ti pananki la Abu Talha yet aye nyam pati yet pananki ya tila te kese balai ti penga me paso la yel ti ha ya boto bi man suguri la ti sugura yel so mun nam nenge dad mam yelam ti biga si da zamuwa biga kai kin we bilibili yiki yete it fo ba ma tum yo kanga yamba yande tilat be yibe o nati to nabiyama alayhi salatu wasallam be ga ve balla han kin to nabiyama sallallahu alaihi wasallam para han tum yeto minga nabiyama sokka a'arastum al-layla la yunga ya fusisa parabi la yiti inge wona miyete wona barki yunga kwa din nabiyama han ning dara kedan takan siri poa para siri poa ayo nanza po senna Abu Talha mi yimi nabiyama han nan to sore ayita minna nabiyama payiti tapapore nabiyama mi hawali bran kedan mi akapar pore rin para po ambi mi tatal para yisota kan po nabiyama sallallahu alaihi wasallam sota kalebre nabiyama yimi na han nanki han ye sota ko nan kan za ko te yungu apakir yungu wala nabiyama min gidra yelkan a gidra yelkan nga fo to sore le bon wakir yungo te zakaram patar fo kibari wala za gomna ni ala te zakaram patar fo wo nga boy kibari bala pinya telefon dam dakawa te bangar bayeli te ha wala fo ambe sore ko kibari ti fo watame ayo yunga koma palekisi bala belam din na yilin te baye ti zakaram pam ki bat fo wame ko me tekra mempa nabiyama da tumno ta tekra mempa kenga yoron tum to se nabiyama na porin da man da yiso taka able bakam kana yini yengla nan ke ma hawo ti parama para fa man sogolge en sira sida
segb ning sẽn maan bõe n sõm ne rẽnda Abu Talha talla paga ya Ummu Sulaim n tog sore ne Nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam Nabiyaamã sẽn wa n lebgdẽ wã a kẽk n paa sore na yɩl n tɩ zĩig yẽege t'a yaoog n kẽ rẽnda b sẽn sig zĩig ninga wã been n balla Ummu Sulaim pʋga sẽn dambe pʋga sɩnga zabre wa pʋg pʋg sẽn mi n zabe tɩ kell wa tɩg n yɩ rogmã wa pa me ne molla zabdmã yaa rogem zabdo tɩ pagã togsa a sɩda t'a Abu Talha na n bas Nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam na n tɩg n zĩ ne a pag rẽnd zĩigã wa n yẽegdame Nabiyaamã alayhi salatu wasalam ne sahabsã yik n na n kẽ Madina yẽla sẽn zĩ wala yẽ pa tɩ n tall yõ n kẽne t'a Abu Talha na n zẽka nugu nan gom ne wẽnde m saba wẽnde yaa meng miime mam sẽn sɩng tɛka Nabiyaamã sãn yita mam tũuda a sãn wa lebgdẽ me a pa kẽed mam dĩk mam pa poone yɩ leb n mi mam sẽn nong yel-kãngã sẽn ta to-to la alhal kãngã wã bɩ ges tɩ n pa rat Nabiyaamã kẽ Madina mam pa poore a sẽn sika nug la pagã Ummu Sulaim wẽneg n yeela yaa t'a Abu Talha tɩ yẽ sak ad zabdem ning mam sẽn dag n wʋmna mam pa le wʋm zabdmã ye yik tɩ d kẽ Madina tɩ bãmb sɩd na n yik sɩd na n pʋg Nabiyaamã n kẽ Madina bãmb sẽn kẽ Madina la pʋgã sẽn leb n demaare yãmb pa yãnde tɩ pagã wẽneg n be rogme ne yʋnga põd beoogã pagã sãn doga a roga bi-ribla tɩ tẽed Nabiyaamã soka Abu Talha fo sɩɩsa pagã ne yʋnga ye t'a yetɩ ĩngi Nabiyaamã yetɩ wẽna bark yʋngã n kõ pagã sẽn sɩd dogame a roga bõe a roga bi-ribla Abu Talha ne Ummu Sulaim tẽra Nabiyaamã alayhi salatu wasalam daa bii ning sẽn doga wa yaa Sayyidina Anas bin Malik ba